Iti weather update. Pimigsakan nagbalin nga tropical storm iti dating nga tropical depression kan na napanagananan ka sa Pelo. Mamun-monitor ita itirwar iti Philippine Area of Responsibility. Kabayatan na, di ba ta southwest monsoon ti mga pektar ti Luzon kan Visayas kastapay matan iti Ilocosur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan kan Occidental Mindoro ket makarik na tinatudo a panawan gapo iti southwest monsoon. Agraman ti Metro Manila nabatbating nga paset iti Ilocos Region kan nabatbating nga paset iti Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro kan iti Antique. Dagiti nadumo do mga temperatura ti lugar iti Pagilian, iti Luzon, iti Bigan kan wagagpada nga 27 degrees Celsius, iti Baguio City 22 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Rojas 31 degrees Celsius, iti Iloilo City 29 degrees Celsius, ken iti Cebu City 30 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro 35 degrees Celsius, iti Davao City 28 degrees Celsius, agpadada iti General Santos City. Simising tinit alas 5:41 ti bigat ket timnek alas 6:22 iti rabii. Dito ang weather update para ti Bombo News and Views. Siya ni Bombo Jan Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo